ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍। ତ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ତ ବିନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ। ତୁମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଥିବ, କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ହେଲା ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶା, ହେଲା କି ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି କେମିତି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ଓକେ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶା .gov.in। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରୁରାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିବ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ପଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଲି। ଓକେ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ଓପନ୍ କରିଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ କରି କହିବି କେଉଁମାନେ ଏମାନେ କେବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତୁମେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯୋଗ୍ୟତା ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୟସ ସୀମା 40 ବର୍ଷ ଅଟେ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ସି କାଷ୍ଟ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଥିବ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତୁମ ପରିବାରର ମାନେ ଆୟ ବର୍ଷକୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟମ ସହାୟକ ନମ୍ବରଧାରୀ ହୋଇଥିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ଏଇ ଲୋନ୍ରେ ମାନେ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଜନା ଲୋନ୍ରେ ତୁମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ତୁମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି, ଟେନସନ୍ ବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟତା କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନାରୁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ନେଇ ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଋଣ ନେଇ ମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତୁମେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉ, ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋନ୍ ନେଇଛ, ଯଦି ଲୋନ୍ ତୁମେ ଯଦି ସୁଝିନ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଡିଫଲ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜେ ଆବେଦନକାରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନ୍ୟ କେହି ସଦସ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲା କି ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ଯଦି ତୁମେ ପରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେଇଛି। ଆଉ ପରିବାର କାହାକୁ ବୁଝୁଛି, ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ସୁଧ ଦେବ ନା ଦେବନି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି। ସୁଧ ଉପରେ ରିହାତି, ଋଣ ଅଂଶ ରାଶିର ସମସ୍ତ ସୁଧ ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲୋନ୍ ନେଉଛ କୌଣସି ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଧ ଅଂଶ ରାଶି ନୋଡାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତୁମେ ନିଜେ ଫୋନ୍ରେ ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶା ମାରିକି ତୁମେ ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଲି କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା କହିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାଇଟ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ପଢ଼େଇଲି, ତ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଲେଖାଯାଇଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଅଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିପାରିବ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି କରିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ଆଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନ୍କୋଡ଼୍, ଠିକ୍ ଅଛି,
आउ पिता स्वामी नाम माता नाम लिंग है सब पूरा डिटेल्स ये पूरा लिखाई तुम सब डिटेल्स देदेव बर्तमान रेजिस्ट्रेशन कला पर तुमको मागिब उद्यम रेजिस्ट्रेशन नंबर से उद्यम रेजिस्ट्रेशन नंबर कौटू आणव से तुमको आप्लाय करा पड़ो तो मुझे लिंक दे दीजिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपर क्लिक कर क्लिक कर सारापर तुम आप्लाय कर ठीक अच्छे नहले तुम डायरेक्ट गूगल सर्च करद उद्यम रेजिस्ट्रेशन .gov.in ओके दे सारापर फास्ट कर तुम माने आधार नंबर देदेव तुम आधार कार्ड नेम देद कि दे सारापर ये भैलिड एंड जेनेरेट ओटीपी था क्लिक कर ठीक अच्छे क्लिक कर सारापर मोबाइल नंबर ओटीपी ओटीपी देकी सबमिट उपर क्लिक कर ओके तो आधार नंबर दे सारापर पैन वेरिफिकेशन करा पड़ो ठीक अच्छे तो टाइप्स ऑफ ऑर्गन उपर क्लिक कली सपोज मु हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उपर क्लिक कली फैमिली उपर क्लिक कर सारापर पैन कार्ड नंबर देवाक पड़ो ठीक अच्छे तो पैन कार्ड नंबर देकी सबमिट उपर क्लिक कर ठीक अच्छे तो सबमिट उपर क्लिक कर सारापर तुमको ये देखा दूसरी दे सारापर पैन वैलिडेटेड उपर क्लिक कर तो निजे भी तुम देखिपार योर पैन हैज बीन सक्सेसफुल वेरीफाई तापर कौन कर तुमको कंटिन्यू उपर क्लिक कर ठीक है कंटिन्यू उपर क्लिक कर ओके तो पैन वेरिफिकेशन सारापर मुझे सब किसी डिटेल देखी सारे बट यहीटा लोन केवल बिजनेस लोक स्टूडेंट लोक नुह पिला तो पचारे भाई आम तो यूट्यूब भिडियो समस्त कहते समस्ते जहाँ को 18 ରୁ 35 वर्ष जाए समस्त को लोन मिल बिना सुधरे मु कहूँ चाहूँ से यूट्यूबर मानक पूरा फेक न्यूज कारण जिते तुम देदेल उद्यम रेजिस्ट्रेशन कर तुमको सब किसी डिटेल मागुच मोबाइल नंबर इमेल आईडी होगा आउ तुम माने देखु तुमको सब किसी डिटेल देखा आड यूनिटी लोकेशन प्लांट ठीक अच्छे आउ तुम कंपनी नेम कंपनी कौ जगार अच्छी है आ कंपनी केते लोक काम कर सब किसी डिटेल्स मागुच ठीक अच्छे लंगिट्यूड लाटिट्यूड ठीक अच्छे डेट कंपनी कौन इनोग्रेसन होता बैंक डिटेल्स मागुच तुम निजे देखिपार मु तुमको देख केत कंपनी काम कर मेल केत फीमेल कंपनी काम कर सब किसी डिटेल तुमको दवाक पड़ो है कि कंपनी केते इनकम होती केते सब केते इनभेस्ट होती सब किसी डिटेल दवाक पड़ो जो मैंने भी स्टूडेंट अच्छा तो से मैंने चाहते ये लोन अप्लाई कराई जदि चाहते फेक मन देखिए कंपनी फेक नेम कंपनी कौन सब किसी डिटेल फेक देखिए जदि भी से उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पाई जाऊँगी जदि से लोन अप्रूव हो जाती भल कथा ओडिशा तो एमती हो फेक जिनस देकी अप्रूव कर दौर किंतु यहाँ लोन केवल बिजनेस लोकों ठीक अच्छे कारण ये सब किसी डिटेल मागुच तुम कंपनी ना कौन कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर कौन आ कंपनी कौन इनोग्रेसन होता कंपनी लोकेशन कौटी कंपनी लंगिट्यूड लाटिट्यूड केते आउ कंपनी केते लोक काम कर मेल केते फीमेल सब किसी डिटेल दबाक पड़ुची तुम निजे भी देखिपार ओके मुझे तुमको आखि सामने देखा माने किसी भिडियो देखिए कहे भाई तुम फेक भिडियो बनाऊच तेना निजे देख माने माने गोटे उद्यम रेजिस्ट्रेशन नंबर पाइबा हेले तुमको कंपनी निहाती भाव गोटे दरकार तो कौ मैंने लोन अप्लाई कर निहाती भाव जो मैंने कंपनी माने बिजनेस लोक मैंने जो मैंने बिजनेस करेंगे ठीक अच्छे कंपनी लोक मैंने काम कर ठीक अच्छे तो ये सब किसी डिटेल दबाक पड़ो ओके तो तुम यदि चाहूच मुझे लोन बेनिफिट पाइबा चाहूँगी तुम निजे सब किसी डिटेल्स फेक देकी फेक दे सारापर सब किसी डिटेल फेक दे सारापर ये सबमिट उपर क्लिक कर सबमिट एंड फाइनल ओटीपी क्लिक कर फाइनल ओटीपी क्लिक कर सारापर तो फाइनल ओटीपी क्लिक कर सारापर तुमको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए ठीक अच्छे मिल सारापर मत ठीक लगुनि ये लोन केवल बिजनेस लोक मैंने ही अप्लाई करेंगे जदि स्टूडेंट यदि मन चाहे फेक इनफर्मेशन देकी जदि लोन पाई जाए तो भल कथा ठीक अच्छे रजिस्ट्रेशन नंबर ये देखिए दे सारापर सबमिट उपर क्लिक कर मोबाइल नंबर ओटीपी आसो ओटीपी हाई सारापर लॉगिन उपर क्लिक कर लॉगिन उपर क्लिक कर सारापर आप्लिकेंट लिखाई आप्लिकेंट उपर क्लिक कर आप्लिकेंट उपर क्लिक कर सारापर आधार कार्ड नंबर लॉगिन कर लॉगिन हो ठीक अच्छे तो सब किसी डिटेल कहते ये लोन विषय बट कह ये भिडियो बनार नाला बट बना माने उद्देश्य एतिक थिला कि माने माने बहुत यूट्यूबर यदि मन इच्छा माने पिलांकर समय नष्ट कर बिना सुधरे लोन मिल स्टूडेंट माने केवल अप्लाई करेंगे जदि स्टूडेंट माने अप्लाई कर फेक इनफर्मेशन देगी तो अप्रूव हो जाए तो भल कथा किंतु उद्यम रेजिस्ट्रेशन कराक हेल्ले तुमको सब किसी डिटेल्स देवाक पड़ुचे ठीक अच्छे है तो सब किसी डिटेल्स कहते जदि भिडियोटी भल आई तो निहती भाव अन्य सेयार करेंगे जो मैंने डिटेल्स सब किसी डिटेल जापार ना ओके आउ निहती भाव सब सबुआड़े सेयार करदे भिडियो मैंने जापर पूरा पूरा प्रकृत कथाटा कौन ठीक अच्छे तो रोचे देखा नेक्स्ट भिडियो से जय जगन्नाथ।